ista kao zora, to je Dunav plavi, usnudi najavi, koji moja lađa voli. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videu Mika i ja ćemo vam prikazati ljuštenje strništa na njivi gdje je bila pšenica 2024. godine. Dunavu sam poklonio dane, divne noći iz mladosti rane. Dunavu sam... Kao što možete vidjeti, na ovoj njivi ima tek pokoja trava i mi smo odlučili da ovdje uradimo ljuštenje strništa, a njive gdje su bile jako prljave, to smo odmah prskali totalom. Tako da ovdje radimo ljuštenje koje je trebalo biti po nekom planu ministarstva obavezno za ovu godinu. Međutim, izgleda su oni odustali od toga, a ja ću vam kasnije u videu objasniti koje su prednosti i naravno mane ljuštenja strništa, a vi uživajte u ovom klipu. Mika će sada da otpusti ove toplinke male, tako ćemo da stavimo da ovi valjci idu pliće, to jest da cijela tanjirača radi pliće, pošto nam ne treba ovdje duboka obrada, nego ovo je ljuštenje strništa i to se radi prilično plitko. Tako da ćemo i levu i desnu stranu popustiti za 3 kruga i to bi trebalo da bude u redu. Evo sad ćete vidjeti kako se to radi. Sad ovo prilično kilavo ide, teško zato što mora sve ručno da se radi, inače idemo po jedan krug, sad ide drugu stranu, inače ima i hidraulična opcija i onda ide mnogo naravno lakše kada na hidraulik ide. I tako ćemo 3 kruga da otpustimo i podesit ćemo dubinu na traženu, ja se nadam negdje oko 9 cm će biti. Ljuštenje strnjišta predstavlja pliću obradu zemljišta neposredno posle žetve strnih žita u svrhu stvaranja plitkog rastestog sloja na površini oranice. Naravno, tako nešto se obavlja oruđima koja su sposobna da obave takvu radnju na dubini od 5 do 15 cm i to su uglavnom tanjirače, gruberi ili razrivači i naravno može se plugom raditi tako garenje, to je plitko oranje. E sad, šta su osnovni ciljevi za oravanje strništa? To je zaoravanje žetvenih ostataka i korova, njihovo mešanje sa zemljištem i stvaranje povoljnih uslova za njihovo razlaganje, dalje poboljšanje vodnog režima zemljišta, smanjenje gubitka vode, isparavanje i bolje upijanje atmosferskih voda, poboljšanje toplotnog režima zemljišta, uništavanje korova i štetočina ljuštenjem, ometa porast višegodišnjih korova, provocira nicanje semena korovskih i kulturnih biljaka koje se kasnije uništavaju osnovnom obradom ili totalnim herbicidima, sprečavanje mikrobiološke aktivnosti, dovođenje zemljišta u stanje biološke zrelosti, lakše i kvalitetnije izvođenje osnovne obrade i smanjenje potrošnje energije. E sada, znači to se sve postiže, ono što sam vam rekao, dobijanjem toga mekog sloja koji dobijamo ljuštenjem strnjišta, on služi kao neka vrsta izolatora. Sad otprilike to bi bilo to neke benefiti od ljuštenja strnjišta, a kažem neke loše stvari su eolska erozija koje mogu dođu usled ljuštenja strnjišta i na mestima gdje se to dešava treba izbjegavati ovu operaciju. Također povećava se nešto potrošnja goriva i njiva postaje malo neravnija nego inače, tako da pri sljedećoj obradi je ono malo nezgodno, više skače traktor, više se trese prskalica i tako dalje. Tako da otprilike to je sad ukratko neko objašnjenje za i protiv ove operacije.
Jesena smo mislili da smo završili tanjiranje i onda nam se pojavila još jedna njiva, došla je jedna žena. Mi smo otišli sa tom tanjiračom po blatu, posle nas je uvatila gužva s poslom, oranje i na kraju smo ostavili tanjiraču neopranu, neočišćenu. Mogli ste da vidite, tako da to više nam se ne sme dešavati i nadam se da ću u budućnosti riješiti problem nekih šupa i da bi je mogao držati u koliko toliko pokrivenom prostoru, barem da ne rđa i da ne propadaju diskovi. Uglavnom, nisam par godina radio ovo ljuštenje strništa ni na jedan način, niti radimo oranje i ugarenje, sem kad izvlačimo stajsko đubre, tako da ćemo sad ovo moći da uporedimo, da vidimo kakva je situacija biti za par dana, to jest nedelju, 2 dana, kada bude krenula trava i kada budemo prskali totalom. Malo naprijed. Sad ona sve polje radi kako su ribali.
nije tu tačno granica, malo je ovaj uš. On ide po granici. Evo vidite, njiva je urađena. Dubina rada je možda, šta je, 6-7 cm, nismo išli duboko. Nismo ni htjeli duboko. Možda sam htio malo dublje, ali zbog onog podešavanja što ste vidjeli što je Mika otpuštao, to smo išli odokativno, 3 kruga smo otpustili. Tako da, tako smo namestili i tako smo radili. Uglavnom, ljuštenje strništa je urađeno kako treba, tako se to inače i radi. Znači što je moguće pliće da se pokrene trava iz tih plitkih slojeva i da posle toga možda se oprska ili dalje da se radi neka druga operacija. Uglavnom vidjet ćemo da li će sa drugih njiva još biti snimaka ili ćemo snimiti kako budemo kući sređivali i pravili tanjiraču. Uglavnom za prvu njivu toliko. Zato što je tu bio kuruz. Evo vidite, došli smo sad na drugu njivu. Ovdje je bilo ječmište i bilo je jako prljavo i gazda je dao nekom da se pokosi trava, ta cirak i da se izbalira i sada ćemo malo ovdje bolje probati da uribamo tanjiraču zato što je ovo baš tvrdo i vidite iza, ali vidite kako isto lepo radi iza. S obzirom koja je to masa bila i koja je to korovina, radi odlično tanjirača. Kad se uriba, bit će vrhunski, ima da bude i sitnije i lepše. Otan je tamo već. Zaista neverovatna slučajnost, dok sam montirao ovaj video sa ovom drugom njivom gdje radimo ovo ljuštenje strništa, naišao sam na objavu gdje se pokušava humanitarna akcija da se obezbedi Neđi Jotanoviću novac da uradi transplantaciju bubrega, a inače je ovo baš njegova njiva što radimo, tako da bih pozvao sve svoje pratioce koji su u mogućnosti i koji su humani ljudi da pomognu i pošalju SMS na ovaj broj sa tekstom 232 na 2407 kako bismo pomogli Neđi da dođe do novca za transplantaciju bubrega. Sad malo Mika će da vozi, nisam se ja umorio, ali nešto hoću da protegnem noge, taman neka malo napravi jedan krug da završi ovu njivu. Evo vidite kako izgleda ovdje. Znači počupan je sirak. Evo vidite dekal 50-75, nažalost bit će problema s aflatoksinom, smrdi kukuruz, znači smrdibube su ga grickale, verovatno su bile žedne, sisale sok kad je ono krenuo da naliva zrno i bit će štete. Iako se ovaj kukuruz zaista taj dekal 50-75 odlično drži. To smo također mi radili, kao i ovo, ovaj deo ovdje, ove njive skoro sve radimo, što uslužno, što mi imamo. Evo vidite kako ga Mika
pegla. I to odlično izgleda. Ovo sada posle kišice nadamo se da će sirak jednako krenuti. Ovaj neki koji nije skroz odsečen također će doći sebi i onda ćemo to oprskati totalom i to bi bilo to. Uglavnom, kažem vam, vidjet ćemo sad dalje da li će biti detalje sa drugih njiva ili sa pranja na kraju tanjirače, ali uglavnom vidjeli ste kako izgleda ovo ljuštenje strnjišta. Evo vidite, Mika polako počeo ovo da kvasi ovu tanjiraču. On me je cele godine kritikovao što sam onako ostavio, on je pedantan, međutim ja sam, meni to nije smetalo. Međutim sad ipak vidim da nije dobro da stoji tako blatnjava i baš je i zarđalo i tu zemlja, ta trune, čelik, sigurno da nije dobro. Uglavnom za sad samo će malo da pokvasi i onda će sa ovim puromatom oprati i bit će dobro. Evo, Mika je sredio skroz ovu tanjiraču. Sad je skoro ko nova, da nema malo ove rđe koju nismo uspjeli da skinemo, zato što nije dovoljno suvo zemljište i dalje ima vlage i jako se sporo skida. Uglavnom vidjeli ste kako izgleda ovo ljuštenje strnjišta. Vidjet ćete verovatno posle i na tim njivama kad budemo radili prskanje totalom. Uglavnom, hvala vam na gledanju klipa. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!